तनयाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि আশ্বিন মাসে তুক্কা এলো আইলো পাপের বাড়িতে সোনায় মোড়া অলঙ্কারে কলকা বাড়ির শাড়ি উৎসবেরই মাঝে জামার গন্ধ এলো শারদিয়া সাজে আর মন লাগে না কাজেতে উৎসবেরই মাঝেতে জামার গন্ধ এলো শারদিয়া সাজেতে কোমর টুলির গঙ্গা মাটি সঙ্গে ছোঁয়া করিতে পরার কাছে মিলল যারা তোমার আশার Let's go! जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए आसमानों में जुड़े आसमानों में जुड़े जोरदार ताली फॉर टीम कूल किड्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वेरी गुड The next performance number 3 is from the group Garba Girls.